पयलीं म्हणजे आर्जीन एक प्रश्नाचें उत्तर दिवचें पडटलें. आज अचानक तांकां जाग आयली कारण विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें तरी इलिगॅलिटी सुरू जाली. विरेजाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी इलिगॅलिटी सुरू जाली ताका आमचे रामराव वागसर किंवा आमच्यो ज्यो टिमी आसा त्या सगळ्यांनी वचून थंय ताका तेंको दिलो. पूण फाटले जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन जालें ताच्या मागीर आज मेरेन जेन्ना विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय विशय घडच्या पयलीं आरजी खंय आशिल्ली. जॉब स्कॅम जालो, लँड स्कॅम जालो, लँड ग्रॅब स्कॅम जालो, लँड कन्वर्जन जालें. ह्या विशयाचेर आरजी कॉम्प्रोमायज आशिल्ली. कारण विशय आज फक्त टीसीपीच खात्या विरुद्ध कित्याक घेतलो वता हो मोठो प्रश्न आसा. आरजीपी, चीफ मिनिस्टर किंवा भारतीय जनता पार्टीचे बाकीचे जे खाते आसा तांचेर कांय उलयना. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इनवॉल्ड आसा ते परमिशन दिवपाक. आनी त्या विशयाचेर आम आदमी पार्टीचे आमचे लिडर्स इन्क्लुडींग रामराव वागसर कॅन्डल घेवन फुडें आशिल्ले जेन्ना कॅन्डल मार्च आशिल्ली तेन्ना. सो जेन्ना जेन्ना विशय येता ऑपोजिशनान एकठांय येवपाचो त्या वेळार आरजी सेपरेट कित्याक हो मोठो प्रश्न पयलीं तांकां प्रश्न तुमी करपाक जाय की काँग्रेस पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, एनसीपी आसूं, आमी आसूं, आम आदमी पार्टी आसूं किंवा शिवसेना आसूं, जे सगळे विरोधी पक्ष गोंयांत आशिल्ले ते एक्टिविस्टां बरोबर रावले. विशय जेन्ना जालो वेलिंगकरान स्टेटमेंट केल्लो सेंट फ्रांसीस झेवियराचो जालो, काप्रेश्वर देवस्थानाचो जालो, अशे वेगवेगळ्या विशयाचेर जेन्ना ओपोजिशन एक सायडीन आशिल्ले तेन्ना आरजीपी खंय आशिल्ली. वर यू कॉम्प्रोमायज. सो आमकां आमचेर टिका करच्या पयलीं एक गजाल लक्षांत दवरा. वी नो हू इज बिहायंड युअर मुवमेंट. ऑफकोर्स तातल्यान जर बरें कितें घडटा जाल्यार आमी त्या मुवमेंटाक तुमचे बरोबर सदांच आसतले आनी आसाय. आमी विरेशा बरोबर उबे रावले. जेन्ना सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो विशय आयलो कंपाऊंड वॉल बांदपाचो इलिगली सीआरझेड वायलेशन करून, आनी आमचे लिडर जशे आसपाक जाय आशिल्ले तशे आशिल्ले आनी आमी ताका तेंको दिला.